Good evening. How you guys doing? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Don't be too quick to respond. No How are you guys sé, doing? por Guys favor, doing no tan okay? pronto. Good? Okay. ¿Cómo están? Well, ¿Bien? why don't we stand to our feet? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Go ahead and stretch. Estírese un poco. Rub something if you got to rub something. Ah, And shake your hands together. Move your neck around. así Wake que up a mueva little su bit. cuerpito, I know it's late. su cuello. Yo sé que es tarde, It's a Wednesday night. es miércoles en la But the tarde. hungry people come Wednesday nights, right? Alguna gente con hambre, el The Señor hungry viene. people come. All right, you guys can sit down. Se pueden sentar. Amen. So Amén. it's good to be back. Es bueno estar de vuelta en la casa. We were absent for about a week and a half, Estuvimos ausentes como por una semana y media. but it's good to be among our people. Es bueno estar entre nuestra gente, So con los you're- nuestros. You may say, Brady, you're a little fair-skinned to be around. Usted puede decir, usted es un poco But clarito in para my- estar in my entre heart- nosotros, In my heart, I'm Hispanic. pero en mi corazón soy In my heart, I Hispano. speak Spanish. En mi corazón yo hablo So, español. you guys are my people. Ustedes son mi gente. I like being here with y'all. Me gusta estar aquí. I missed y'all. Los extraño. And it's good to be back. Es bueno estar de regreso. So it's good to be with hungry people who love the word, Es bueno estar con la hambre que tiene, con gente que who are tiene hambre excited para to hear the word escuchar la palabra and get into it. Amen. So y entramos en ella. let's pray, all right? Vamos a orar. Father, we just thank you for this time. Te damos gracias por este tiempo. Father, we thank you for your word. Gracias por tu palabra. Lord, your word is truth. Tu palabra es verdad. Father, we honor you. Te honramos. We bless your name. Bendecimos tu nombre. Father, we worship you. Te adoramos, We Señor. magnify you. Te magnificamos. We thank you, Lord, for who you are. Gracias por quien tú eres. Lord, you are good, Tú eres bueno and your mercy endures forever. y tu misericordia es para Lord, I siempre. thank you Te doy for gracias speaking through my mouth, por hablar a través de mi boca, thinking through my mind. por pensar a través de mi mente. Lord, I thank you for the anointing Por la unción to preach, la unción para predicar, the anointing to teach, la unción para enseñar, the anointing for healing. la unción para sanar. Lord God, I thank you Te doy gracias for healing people tonight. por sanar a la gente esta noche. We look to your word tonight, Vamos a tu palabra and hoy. we thank you for peeling off every single layer. Y te damos gracias por rescatar y por sacar cada capa. We thank you that as we approach your word, Te damos gracias mientras nos acercamos a tu palabra. we approach it in reverence. Nos acercamos en referencia. We honor you tonight Te honramos, Señor. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén. All right, let's go to Romans chapter 12, Vamos a verse 1. Romanos capítulo 12, Romans 12, verse 1 and 2. verso 1 y 2. How many people brought your Bibles? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Brought your notepads, Trajeron sus cuadernos, iPads? sus notas, sus notebooks, Something to take notes with, right? All right. algo para escribir. So let's go to Romans 12, 1 and 2. It says this. It says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Man, powerful scriptures. Poderosa escritura. You guys can be seated. Pueden sentarse. We are continuing our series on the subject of sacrifice. Continuamos nuestra serie en el tema del sacrificio. How many of you have been here every single week? ¿Cuántos han estado cada semana? Have you learned something? ¿Cuántos han aprendido? You know, sacrifice is one of those things that's kind of uncomfortable to talk about. Sacrificio es una de esas cosas que son medios difícil para hablar. It's a lot easier to not sacrifice. Es más fácil no sacrificar nada. It's a lot easier to do our own thing. Es más fácil hacer lo que se nos da la gana. But sacrifice is important. Pero sacrificar es importante. It's what God has called us to do. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. And I believe that the teachers have done a great job explaining so far what sacrifice is. Creo que los maestros han hecho buen trabajo para explicarnos qué es sacrificio. But I want to kind of approach this at a different angle. Pero quiero aproximarme en la palabra un diferente ángulo.
Now, the Bible talks a lot about sacrifice. La Biblia habla mucho de sacrificio. In the Old Testament, there's different types of sacrifice. En el Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios. There's sacrifices that were voluntary. Había sacrificios que eran voluntarios, There were sacrifices that were mandatory, algunos eran mandatorios and they served different purposes. y cada uno tenía su propósito. Sacrifices that were mandatory Algunos sacrificios que eran mandatorios were things that were like offering up blood once a year. eran los que traían sacrificios de sangre una vez al año. In the Word of God, En la palabra de Dios it explains how the priest would enter into the Holy of Holies explica cómo el sacerdote entraba en el lugar santísimo and offer up blood. y ofrecía sangre. And the purpose was for forgiveness, Y el propósito era para so perdón de that there could pecados, be an atonement. para que hubiera perdón de pecados. It was necessary for you to be made right with God. Era necesario para que estuvieras bien justo delante de Dios. This was mandatory Esto era mandatorio. once a year Una vez al for you año to have that relationship with God. tenías que tener esta And relación then con there Dios. were sacrifices that were voluntary. Y habían sacrificios que eran voluntarios. Some of these Algunos de ellos, included offering up grain, incluyendo ofrecer el grano, offering up bread, ofrecer pan, sacrificing your animals. sacrificar a tus animales. Not talking about your cat or dog, No estamos hablando de estos perritos. but talking about your herd, Estamos hablando del ganado, the best of your herd. lo mejor de tu ganado. And this was a token of appreciation Y esto era como un símbolo de apreciación to show how much you love God and you are grateful to God. para responder al amor de Dios, cuánto So- le amabas. So if you go through the Old Testament, you see these Y si sacrifices. vamos al Viejo Testamento, tú ves esta clase de sacrificios. These sacrifices tell us something, Los sacrificios nos dicen algo, that no matter what the sacrifice was, que no importa qué tipo de sacrificio sea, whether it was mandatory or voluntary, aunque sea mandatorio o voluntario, a sacrifice would cost you something. el sacrificio, cada sacrificio te va a costar algo. If sacrifice doesn't cost you something, Si el sacrificio no cuesta nada, it's not sacrifice. no es sacrificio. Sacrifice Sacrificio is valuable. es valioso, It's very valuable. es muy valioso And it gets God's attention. y llama la atención de Dios. When you sacrifice something for God, Cuando tú sacrificas algo para Dios, something that your flesh doesn't want to do, algo que tu carne no le gusta hacer, you get God's attention. tú llamas la atención de Dios. That's what happens when you pray and fast. Es lo que pasa cuando oras y ayunas. You sacrifice food, Sacrificas la comida, you pursue God in prayer, buscas a Dios en oración and it gets God's attention. y eso llama la atención de Dios. I've heard people say things like this about prayer and fasting. He escuchado personas que dicen eso sobre oración y ayuno. Oh, when you pray and fast, Cuando oras y ayunas, the only thing it does is train you to submit your flesh. la única cosa que logras es someter la carne. It doesn't necessarily move the hand of God. No necesariamente tiene que mover la mano de It Dios. doesn't open the heavens. No abre los cielos. It's just a way to sacrifice your flesh. Es It's a way una to manera simple de sacrificar tu carne. train yourself. Es una manera de But really disciplinarte. that's not true. Pero a veces no es cierto. When you sacrifice something to God, Cuando sacrificas algo para Dios, especially in prayer and fasting, especialmente en oración y ayuno, it opens God's heavens. abre el cielo de parte de Dios. It moves the hand of God Mueve la mano de Dios. because it costs you something. Porque te ha costado algo. Because sacrifice costs you El something. sacrificio tiene que If costar it algo. doesn't cost you something, Si no te cuesta algo, then it's not entonces sacrifice. no es sacrificio. And the purpose of this, Y el propósito de esto, whether it was in the Old Testament or the New Testament, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, was to gain intimacy with God, es para tener intimidad con Dios. was to draw closer to God. Es para acercarnos más a Dios. Nowadays, Ahora, en estos días, sacrifice is something we don't talk about. el sacrificio es algo que casi no se habla, It's uncomfortable. porque no nos gusta hablar. We live in America. Vivimos en América, We live in the microwave generation, right? vivimos en la generación de los We want microondas, everything quick. queremos todo rápido, We want it now. lo queremos ahorita We don't know what sacrifice is. y no sabemos qué es sacrificio. And as a result, what do we see? Y como resultado, ¿qué es lo que vemos? Well, we don't see the power of God as much as we should. Bueno, no vemos el poder de Dios como deberíamos verlo. We don't see an outpouring of the Holy No Ghost vemos el derramamiento del Espíritu Santo because we don't know what sacrifice porque no is. sabemos qué es sacrificio. Sacrifice moves the hand of God. El sacrificio mueve la mano de Dios. Sacrifice gets God's attention. Sacrificio llama la atención de Dios. This is important to understand Esto es importante que entendamos
Because a lot of us, Porque muchos de nosotros we're not seeing the level of breakthrough that we want, no estamos viendo el nivel de quebranto, de rompimiento. and it could be because we're not Y sacrificing. puede ser porque no estamos sacrificando. I'm not saying write a blank check to the church, No estamos diciendo que escriban un cheque en blanco a la iglesia, but I'm saying you got to pursue God pero estamos diciendo que persigas a Dios, more than you have ever wanted que to busques pursue a God Dios before. más que lo que nunca You lo has have to buscado. sacrifice. Que hagas el You sacrificio, have to turn off that Netflix. que apagues Netflix, You have to turn off your phone que apagues tu teléfono and sacrifice. y sacrificas. Sacrifice draws you closer to God. El sacrificio te acerca más a Dios. Now, different Christian faiths emphasize the importance of sacrifice, right? Algunos tipos de fe cristiana enfatizan en la manera que vemos el sacrificio. Some people went to an extreme with this, Algunos fueron al extremo con este tema and some people offered balance, right? y a algunos otros tienen un nivel balanceado. With every truth, there's an extreme. En cada evento hay un extremo, But there is importance in every extreme. pero hay importancia en cada So, extremo. for an example, in the 1300s, Por ejemplo, en los años 1300 there were a group of Christians called the Flagellants, hubo un grupo de cristianos que se llamaban los flagelados. and the Flagellants were Christians Los flagelados eran cristianos who believed that their belief system was going on around during the Black Plague. Su sistema estuvo en la era de la plaga negra. It was a time where half of the world's population was dying of a sickness, Era el tiempo donde la mitad de la gente del mundo estaban muriendo de enfermedad. and they believed that in order to stop God's judgment, Y ellos pensaban que el juicio de Dios, de una manera para pararlo, they had to sacrifice tenían que themselves. sacrificarse. They would beat themselves, Se golpeaban a sí mismos, they would whip themselves, se daban latigazos. and this was a form of punishment of sacrifice Y esta era una manera de castigarse como un sacrificio in order to appease God, para calmar la ira de Dios, in order to atone para que ya no hubiera juicio for sin. para el pecado. Now, we don't believe that. No creemos eso. We believe that the only thing that can move the hand of God is faith. Creemos que la única cosa que mueve la mano de Dios es fe. Hebrews 11:6 says that without faith it's impossible to please God. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Faith moves God. La fe mueve la mano de Dios. Faith moves the hand of God. La fe mueve su mano. But you can't sacrifice without faith. Pero no puedes sacrificar sin fe. And faith requires sacrifice. Y fe requiere sacrificio. So they work in tandem. They work Caminan hand juntos. in hand. Caminan juntos. You don't have to sacrifice anything. No tienes que sacrificar You nada. don't have to beat yourself. No tienes que You golpear. don't have to sell everything to move the hand of God. No tienes que vender todo para mover la mano de Dios. Faith moves the hand of La God. fe mueve su mano. Faith moves the hand of God. La fe mueve Now, la mano de Dios. there were other believers that taught this type of thinking, Hubieron otros creyentes que tenían este mismo sistema de creencia. but ultimately, like I said, faith moves Pero God. finalmente sabemos que la fe mueve la mano de Faith Dios. moves God. Fe Amen. mueve a Dios. So here in Romans chapter 12, En Romanos capítulo 12, Paul is talking to the believers in Rome, Pablo habla a los creyentes en Roma and he ends chapter 11 talking about Israel. y en el capítulo 11 habla de Israel. Israel's heart had been hardened. El corazón de Israel se ha endurecido. They rejected the Messiah. Rechazaron al And Mesías as a result, the mercy of God was opened up to the y Gentiles. como resultado la mano de Dios se abrió hacia los gentiles. It was opened up to you and me Se abrió hacia ti y a mí because of their hardened heart. por el duro corazón de los So then judíos. Paul ends chapter 11 Así que Pablo termina el capítulo 11 and he says, well, since the gospel has been opened up to you and to me, y dice, bueno, ahora que el evangelio to se every nos ha single dado, person, well, what is the result of this? cada persona, ¿verdad? What is the result of this? ¿Cuál es el resultado de esto? Since the gospel is for you, it's for me, it's for every single person, Como el evangelio es para ti, para mí, para cualquier persona, what is he asking of us? ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? And here Paul is talking, Y aquí Pablo está hablando and he says, present your bodies
as a living sacrifice in this text. Y dice, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. No, you don't have to whip yourself to be made right with God. No tienes que castigarte ni latigarte para estar bien You con don't have Dios. to offer a penance to God. No tienes que traer penitencia delante de Dios. But as a form of worship and sacrifice, Pero como una manera de adoración, el sacrificio, what God is requiring of us lo que Dios quiere de nosotros is a crucifying of the flesh. es que crucifiquemos la carne. God requires us to crucify our flesh. Dios quiere que crucifiquemos nuestra carne. When you sacrifice, Cuando sacrificas, you crucify that flesh. cuando sacrificas, tú crucificas la carne. It's natural Es natural. that God has done so much for us. Dios ha hecho mucho por nosotros So as a result, I offer my life to Him as a y living como resultado yo le sacrifice. ofrezco mi vida a Él. In Galatians 2:20, let's turn there. En Gálatas 2:12, vamos ahí, Galatians 2:20. 2:20, perdón. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ that lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. So Paul is saying, I have been crucified with Christ. Pablo dice, yo he sido crucificado con Cristo. What happened to Christ Lo que le pasó a Cristo, happened to me. me pasa a mí. When Christ was buried, Con Cristo, cuando Cristo fue sepultado, I was buried. yo fui sepultado. When Christ was raised, Cuando Cristo resucitó, I was raised. yo fui resucitado. When Christ conquered death, hell, and the grave, Cuando Cristo conquistó la muerte en la tumba, that happened to me. eso me pasó a mí. You see, that sinful nature, Esa naturaleza pecaminosa, that old man was put to death on the cross. ese hombre viejo fue muerto en la cruz. However, I have flesh, Ahora todavía tengo carne, right? ¿sí? I'm a new man in Christ. Soy nueva criatura en Cristo. We are the righteousness of God in Christ. Tenemos la justicia de Dios en Cristo. Our sinful nature has been put to death, Nuestra naturaleza pecaminosa está muerta, but we have flesh. pero todavía tenemos este cuerpo. We have desires. Tenemos deseos, We have passions. tenemos pasiones. You know, and Paul is saying, Y Pablo dice, I want to do my own thing. quiero hacer lo que me da la gana. He's saying, I want to do my own thing. Quiero hacer lo que yo quiero. But he's saying, at times, Pero a veces I do yo hago what I don't want to do. lo que no quiero hacer. So I have to crucify my flesh Así que tengo que crucificar mi so carne that Christ can live in me. para que Cristo pueda vivir en mí. We as believers have to crucify our flesh. Como cristianos, como creyentes, necesitamos crucificar nuestra carne. You know, we have flesh. Tenemos carne, We don't always want to listen to the word of God. somos cuerpo y no siempre nos gusta We escuchar la don't voz de always Dios. want to serve. No siempre queremos servir. We don't always want to sing on the worship team. No siempre queremos cantar alabanzas. So there must be a crucifixion, Así que tiene que haber una crucifixión and there must be a putting to death of our passions, wants, and desires. y tenemos que poner en jaque o matar nuestros deseos y pasiones. Again, in Romans 7:15, En Romanos 7:15, this is what Paul is talking about. este es lo que Pablo dice. He says, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, that do I do. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. So Paul is sharing this daily battle of having to crucify his flesh. Pablo nos proporciona sus pensamientos lo que estaba pasando. He's sharing there's this thing that keeps drawing me. Nos comparte esto que lo estaba jalando. I want to do the right thing. I want to pursue God. Yo quiero hacer lo bueno, quiero buscar a Dios, But then I keep getting drawn into this area. pero esto me sigue jalando. It's a struggle. Es una lucha. We all have to crucify our flesh. Todos tenemos que crucificar nuestra And carne. that's the ultimate sign of Y sacrifice. es el sacrificio último. And there are areas in your life that you have to crucify Y your hay flesh. áreas en tu vida que tienes que sacrificar. There are areas in our life Hay áreas en nuestra vida where we have to submit to the plan of God. donde tenemos que someternos al plan de Dios. Let me give you a news flash. Quiero darte un anuncio de unas nuevas. It's not about you.
No se trata de ti. It's never been about you. Nunca ha sido sobre It's ti. not about what you want to do. No se trata de lo que quieras It's hacer. not about what you want to pursue. No es sobre tú lo que quieras perseguir. It's about God. Es sobre Dios. It's about what God wants to do Es through you. lo que Dios quiere hacer a través de ti. And we can sit in here week after week, Y nos podemos sentar aquí semana tras semana and we can choose to hear the word, y podemos escoger escuchar la voz de Dios or we can act on it. o podemos actuar sobre ella. And God will hold you accountable. Y Dios nos va a juzgar por ello. What will you do with the word that you hear? ¿Qué vas a hacer con la palabra que tú escuchas? Will you act on the word, ¿Caminarás de acuerdo a esa palabra? or will you continue to do your own thing? ¿O continuarás haciendo lo que a ti te gusta? Will you yield to your flesh, ¿Te doblegarás ante tu carne or will you submit to the plan of God? o te someterás al plan de Dios? This is the year of obedience, right? Este es el año de obediencia, ¿no? What better type of obedience can you offer to God than sacrificing your ¿Qué flesh? mejor tipo de obediencia es, ofrecerle a Dios que sacrificar tu carne? I don't always want to wake up early and pray. A mí no me gusta levantarme temprano y orar. I don't always want to read the word. A mí no siempre me gusta leer la palabra. But I know that in order to see God move in my life, this is what I do. Pero sé que si Dios se quiere mover en mi vida, es lo que tengo que I hacer. crucify my flesh. Crucifico mi carne. But I don't just do it out of obligation. Pero no lo hago ya por obligación. I do it out of love. Lo hago por amor. When you crucify your flesh, Cuando crucificas tu carne, you do it out of love. lo haces porque lo amas. Maybe some of us don't crucify our flesh. Algunos no crucificamos nuestra carne. I would ask you, have you fallen out of love? Los que no han sacrificado su carne, les pregunto, ¿ya dejaron de amar? Have you fallen out of love with the word? ¿Dejaron de amar la palabra? Have you fallen out of love with your prayer life with the Lord? ¿Dejaron de amar la oración con el Señor? So again, we have to crucify our flesh. Debemos crucificar nuestro cuerpo. And when we crucify our Y flesh, cuando crucificamos nuestro cuerpo, people will see the blessing of God in our life. la gente verá la bendición de Dios sobre nuestra vida. And ultimately, it will point people to Jesus. Y finalmente apuntará hacia Jesús. And ese that's what it's all testimonio. about. Y de eso se trata. We want to point people to Jesus. Que nuestro testimonio apunte hacia Jesús. We want the gospel to go forth. Queremos el evangelio avance. We want people to be healed and Queremos delivered que and la set free. gente sea sana y liberada. This is what God has called believers to do. Esto es lo que Dios ha buscado de los creyentes desde It's siempre. to let the gospel shine forth Permitir que el evangelio brille as we hold forth this word, mientras nosotros nos atamos a la palabra. as we let it permeate through every fiber of our being. Dejemos que la palabra nos permee en cada fibra de nuestro cuerpo. In 1 Corinthians 9:27, Primera de Corintios 9:27, Paul continues with this, crucifying your flesh. And Pablo continúa con esto. he says, but I discipline my body and I bring it into subjection, lest that when I have preached to others, I myself should become disqualified. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. In other words, Paul is saying, I don't do what I want to do. En otras palabras, Pablo dice, no hago lo que quiero hacer. We can do what we want to do. Podemos hacer lo que queremos hacer. We can fulfill the plan of God, Podemos cumplir el propósito de Dios or we cannot. o no lo podemos hacer. We O no. can act on our passions and our Podemos desires. actuar en nuestras pasiones y nuestros deseos. We can get irritable and act on that and get angry and Nos act on podemos that. poner irritables y enojones y enojados. Or we can crucify our flesh. O podemos crucificar nuestra carne. We need to crucify our flesh. Necesitamos crucificar nuestra We need to carne. do this. Necesitamos And hacerlo. Paul is talking, Pablo dice, and he says, I myself should become disqualified. yo no sea que sea descalificado. In other words, the life that we live La vida que nosotros vivimos will determine whether or not people believe the gospel. that you believe. determinará que la gente crea o no crea en el evangelio. Can you disqualify yourself from preaching the gospel? ¿Puedes tú descalificarte de predicar el evangelio? Yes. Sí. How you live your life, ¿Cómo vive la vida? how we hold ourselves, ¿Cómo ejercitas tu evangelio? whether or not we crucify our flesh Sea que crucifiques tu carne will determine whether or not people believe the message coming out of your mouth. o no, determinará si la gente escucha las palabras que salen de tu boca. You may not want to serve. A lo mejor no quieres servir, You may not want to serve God. no quieres servir a Dios, You may not want to crucify your a flesh. lo mejor no quieres crucificar la carne, But again, crucifying the flesh pero crucificar la carne is the ultimate sacrifice you can give to God. es el último sacrificio que tú le darías a Dios. God looks at that. Dios busca eso. God honors that. Dios honra eso. It's a picking up
es levantarnos and a bearing of your cross. y tomar la cruz. So you go back to Romans 12, Si vamos a Romanos 12, and he continues and he said, "This is your reasonable service." y dice, esto es tu servicio agradable. In other words, this is the baseline. Este es por donde empiezas, es el principio. This is what we're supposed to do. Este es lo que tenemos que hacer. You know, in one translation, En una traducción it says, "This is your true worship." dice, esta es tu verdadera adoración. In another translation, Y otra traducción dice, it says, "This is your rational, logical, intelligent act of worship." esta es tu lógica, inteligente manera de adorar. In other words, Paul is saying, of course I would sacrifice my life for God. Pablo dice, claro, yo sacrifico mi vida para Dios. Of course I would live for him. Claro que viviré por Él. Of course I would die for him. Claro que moriré por He Él. died for me. Él murió por mí. And Paul was facing death. Y Pablo estaba enfrentando la He was muerte. stoned multiple times. Lo apedrearon varias veces. And what do we face in America? Y cuando nosotros nos encontramos hoy en América, People may give you a dirty look. la gente aquí te mirará feo. If you wear a Jesus sweater, they may say something nasty. Si traes un letrero de Jesús, a lo mejor te dirán algo feo. No, the early church sacrificed their lives. La iglesia primaria, primitiva, ellos sacrificaban And su they vida saw por the Jesús. power of God. Ellos veían el poder They de saw the Dios glory of God. y vieron la gloria de They Dios saw the blessing of God y vieron la bendición de Dios because they knew what sacrifice was. porque sabían que era sacrificio. So we need to sacrifice. Así que necesitamos sacrificar. He gave his life for us. Él dio su vida por nosotros. So as a result, I crucify my passions and desires. Como resultado, yo crucifico mis pasiones y mis deseos And I exchange them for his. y los intercambio por los de Él. And I get it. Talking about a crucifying of your flesh Ahora, crucificar tu carne is not the most sexy sermon that you're going to hear. no es el sermón más sexy que van a escuchar. It's not the most riveting and exciting. No es el más emocionante, exacto. But if we're honest, Pero si somos honestos, there are areas that we can turn over to God. hay muchas áreas que tenemos que entregarle a Dios. There are areas in our walk with God. Hay áreas en nuestro caminar con Dios, There are areas in our personal life áreas en nuestra vida personal that we can turn over to Him, que le podemos entregar a Él, that we could sacrifice to Him, que podemos to sacrificar, where we can crucify our flesh. que podemos crucificar nuestra carne. Again, let's read Romans 12:2 one more time. I want you to see something. Vamos a leer Romanos 12:2. It says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God." No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. So Paul talks about the importance of presenting yourself, right? Pablo habla de la importancia de cómo te presentas tú mismo. And he says, "Do not be conformed to this world." Y tú dices, no te conformes a este mundo. So Paul transitions into a warning. Pablo transiciona esto a una advertencia. And he's saying there is a world system Y dice, hay un sistema en el mundo that is at conflict with the word of que God. está en conflicto con la palabra de Dios. And he's warning you, he's saying, do not conform to this pattern. Y nos advierten, por favor, no se amolden a este mundo actual. You see, it's not normal to want to crucify your flesh. No es normal que tú quieras crucificar tu cuerpo. It's not normal to submit to the plan of God. No es normal que te sometas al plan de Dios. And Paul is saying this. Y Pablo dice, He's saying, do not let the world's pattern, the world's thinking, change your thinking. no dejes que el pensamiento del mundo, los patrones del mundo cambien tu forma de pensar. Well, then how do we do this? How do we Entonces, avoid this? ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo evitamos esto? What are we to do? ¿Qué vamos a hacer? We allow this word Permitir a esta palabra to transform our thinking. transforme nuestro pensamiento. We get into this word Nos metemos en la palabra and we allow it to completely change us. y le permitimos que nos cambie. A lot of people come for prayer weekly, and I've said this many times, Mucha gente viene a la oración semanalmente and I believe in prayer.
Y yo creo en la oración, I believe in laying on of hands. creo en la posición de manos, But a lot of times your answer is found in the word. pero muchas veces la palabra es la que tiene las respuestas. When's the last time you looked for an answer in the word? ¿Cuándo es la última vez que buscaste la respuesta The en la word palabra? has every answer that you need. La palabra tiene cada respuesta We que should tú be necesitas. thinking in line with the word. Necesitamos estar de acuerdo con esta palabra. Brother Hagen would always say, well, what does the word say? El hermano Hagan siempre decía, ¿qué dice la palabra? If you believe something that contradicts the word, you need to forfeit those Si thoughts. tú crees algo que contradice la palabra de Dios, tienes que alinear tu mente a la palabra. That is an indication that you've allowed the world to conform your thinking Si into piensas theirs. diferente a la palabra, es una indicación que tú piensas igual que el mundo. So the result, El resultado, you need to let the word transform your thinking. necesitas dejar que la palabra te transforme. This word Esta palabra is how we conduct ourselves. es como nos debemos de conducir If we nosotros. truly believe the word, Si realmente creemos en la palabra, we should be obsessed over this. deberíamos estar obsesionados con esto. There are thinkings that we have Hay pensamientos que tenemos that don't line up to the word, que no van de acuerdo a esta and palabra you need to get rid of them. y necesitamos quitarlos de nosotros. Challenge everything that you think that you know about God. Reta todo lo que tú sabes de parte de Dios. If you can't find it in the word, Y si no lo encuentras en la palabra, forfeit that thinking. elimina ese pensamiento. Get rid of that thinking. Quítatelo. The word is the ultimate answer. La palabra es la última respuesta. Now, in Romans 12, En Romanos 12, it's interesting. Paul uses this word metamorpho. Pablo utiliza la palabra metamorfosis. And with that word, he's describing a metamorphosis. Y en esta palabra está describiendo lo que sucede en este cambio. And this word, Y esta palabra and this description of the word, y la descripción de esta palabra is the same description that's used on the Mount of Transfiguration with es la misma Jesus. palabra que se usa en el monte de la transfiguración con Cristo. And the only other place that Paul uses the word metamorpho Y la otra palabra que Pablo utiliza, metamorfo, is in 2 Corinthians 3:18, segunda de Corintios 3:18, where he says, when we behold the glory of God, we are being transformed into the same image from glory to glory. que dice, cuando tenemos la gloria de Dios somos transformados a su imagen de gloria en gloria. In other words, if you want to look like Jesus, En otras palabras, si tú quieres parecerte a Jesús, if you want to be conformed into his image, si quieres conformarte de acuerdo a su imagen, you need to behold this word. necesitamos guardar esta You palabra, need to consume this word. consumir esta palabra. Our devotionals Que nuestros devocionales for 3 minutes every single day de 3 minutos cada día are not good enough. no son suficientes. You need to pursue God on your own. Usted necesita buscar a Dios por usted mismo. If your food is just the devotionals that we send you, Si su alimento es solamente los devocionales que les mandamos, man, you're in trouble. estás en problema. You got nothing to stand on. No tienes en qué ponerte de You pie. need to get this word on the inside of you Necesita meter esta palabra dentro de usted and stand on this word. y pararse en esta palabra. You need to live by this word. Y vivir por esta palabra. You need to read this word. Leer esta palabra It should be your daily bread. tiene que ser tu pan diario. So, Paul Así que Pablo is using this word, knowing this, usa esta palabra sabiendo esto, knowing the importance of this word metamorphosis. sabiendo la palabra que tiene que ver con metamorfosis. That the more time that you spend in the word, Entre más tiempo que estás en la palabra, it molds you into that image. te moldea a su imagen That you go from glory to glory, para que vayas de gloria a gloria, that you go from faith to faith, que vayas de fe en fe, and the closer you get to God, y entre más cercanía tengas con Dios, the more you hear God, lo más que lo the escuchas, more you advance with God. entre más lo escuchas, más avanzas con él. The word of God La palabra de Dios should be our foundation. debe de ser nuestro cimiento. Galatians 5:24, Gálatas 5:24 it says this. It says, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passion and desires. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. So again, a crucifying of the flesh. Otra vez, crucificando la carne. It's something we have to do. Es algo que tenemos que You hacer. can't do it on your own. No puedes hacerlo por ti mismo. You can't do it on in your own strength. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. You have to get into the Word of God, Tienes que meterte en la palabra de Dios. allow it to change your thinking Permitir que cambie tu pensar so that you actually want to crucify your para flesh. que
quieras hacerlo, quieras crucificar tu carne. It's the only thing that will make you want to crucify your flesh. Es la única cosa que te That llevará a crucificar la There carne. is a daily battle Hay una batalla with your flesh. diaria con tu carne. A daily battle. And Paul Batalla shares that in Romans 7, which is what we just looked at. Y Pablo lo dice, So, Romanos 7. yes, you have victory over sin. Sí, tú tienes victoria sobre el pecado, You have victory over those passions. tú tienes victoria sobre las But pasiones. the only way that you can walk in that victory La única manera que puedes caminar sobre esta victoria is crucifying the es flesh. crucificar la carne. That's sacrifice. Esto es sacrificio And it costs you something. y cuesta bastante. Think about how difficult it is to Piensa en lo más sacrifice, difícil que es to crucify your flesh. crucificar tu carne. It's not light. No es fácil. And Paul struggled with this consistently. Pablo también batalló con esto consistentemente. Actually, if you go to Romans 7, Si vamos a Romanos capítulo 7, there's a few chapters in Romans hay pocos capítulos en Romanos that talk about the importance of victory over sin. que habla de la victoria sobre el pecado. And I trust you all brought your Bibles so that we Y could creo look que at todos it, traen Biblia so that you can look at it on your own. para que lo vean ustedes mismos. But in Romans 6, 7, and 8, Romanos 6, 7 y 8, Paul describes this battle. Pablo describe esta batalla. In Romans 6, En Romanos 6, he talks about victory over sin, él habla sobre la victoria sobre el pecado, that you don't have to continue in sin. para que tú no tengas que continuar viviendo en pecado. You have victory over it. Tú tienes victoria sobre el pecado. And Romans 8 kind of echoes that same Y en sentiment. Romanos 8 también hay un eco de del mismo tema. But then in Romans chapter 7, Pero en Romanos capítulo 7, again, Paul is talking about the battle between his flesh and his spirit man. Pablo habla sobre la victoria, el pecado sobre... ¿say it again? His spirit man, the battle between his flesh and his spirit man. La batalla entre la carne y el hombre espiritual. And how his flesh consistently wars with his spirit. Y cómo siempre hay una batalla entre los dos. He talks about this, we read it, Él habla sobre esto, lo leímos. and you can see the struggle that Paul has in chapter 7. Y podemos ver la batalla que Pablo tenía en el capítulo 7. And he talks about how your flesh has a voice. Y habla como tu carne tiene una voz. Your flesh has a voice. Tu carne tiene una voz. You know, your flesh has a voice Tu carne tiene una voz. and your spirit has a voice. Y tu espíritu tiene otra voz. And whatever you feed is the loudest. Y al que le des más alimento es el que grita más fuerte. Are you consistently feeding your flesh, ¿Estás consistentemente alimentando tu carne or are you consistently feeding your spirit? o estás alimentando tu espíritu? Do you act on those impulses? ¿Actúas en los impulsos de esos? If you get impulsos? irritated, do you say something smart to Si, somebody? si te enojas, dices algo inteligente, That's feeding your flesh. eso es alimentar tu carne. Or do you continue to watch your mouth and hold your tongue? O continúas por otro lado, guardar silencio. That's feeding your spirit, man. Es alimentar tu espíritu. So whatever voice that you feed the most Así que cualquier voz que tú alimentes más becomes the loudest. va a ser el que grite más fuerte. You need to feed on the spirit. Necesitamos alimentar más nuestro espíritu. You need to crucify your flesh, Crucificar la carne. and this is what we're supposed to do. Y esto es lo que tenemos que hacer. If you want to wake up early and pray, Si tienes que levantarte temprano, crucify the flesh crucifique la carne. and brew the coffee and wake Ponga up. café. Wake up, Despierte. pray, seek God. Ore, busque a Dios. Do those things Haga esas cosas that are uncomfortable. que no son fáciles. Do those things that you would not naturally do. Haga esas cosas que naturalmente no haría. Crucify the flesh, Crucifique la and carne. God will see you. Y Dios te God verá. honors that. Dios te He honrará. blesses that. Él te bendecirá. You'll get closer to God. Más te acercarás más a Let me Dios. tell you, when you crucify the flesh Cuando crucifica la and carne you actually sacrifice, y en realidad sacrifica, you'll see God show up in a mighty way in your life. Dios se manifestará en una manera sobrenatural en tu vida. Earlier, I talked about prayer and fasting, right? Hablé sobre orar y ayunar, ¿qué no? And how that's a perfect example of crucifying the ¿Y flesh. cómo es un buen ejemplo para crucificar la carne? I remember one time when I prayed and fast. Me acuerdo cuando antes, que una ocasión que ayuné y oré. I decided to fast for about 3 days. Ayuné por 3 días, Only consume juice solamente jugo and water,
y agua. And as a result, I went into the prison the following Saturday Como resultado fui a la prisión el siguiente. with Juanita and Ruth and some of my team members. Fuimos con algunos de los miembros del equipo And as a result, there was a demonstration of the power of God. y como resultado hubo una demostración del poder de Dios. Because when you crucify the flesh, Porque como crucificamos la carne, God sees that and God honors that. Dios ve eso, Dios honra eso. And people were falling down. La gente se empezó a caer. People were getting drunk in the Holy La Spirit. gente estaba embriagada en el And these Espíritu Santo. are people that are serious. Y esta gente que era seria. They have more serious faces than you guys have right now. Tenían más caras más serias que las que tienen ustedes ahorita. I mean, some of them, Algunos de ellos they have tattooed faces, tenían caras llenas de tatú, tattooed eyes, hasta los ojos and they tatuados, come in, and it's scary. y daban miedo. You know, but even they were crying, even Pero they were aún weeping, ellos estaban llorando. because there is something about sacrifice. Que hay algo detrás del sacrificio. Sacrifice moves the hand of God. El sacrificio mueve la mano He, del Señor. he'll move in your prayer life. Él se mueve en tu vida de He'll move, oración. he'll move in your relationships Se and your moverá en tus marriages. relaciones. Let me tell you, if you don't sacrifice and you're married, Si no estás sacrificando y estás casado, Pastor Luis will counsel your marriage Pastor Luis consolará, no te aconsejará tu matrimonio, because you'll need it. porque lo vas a necesitar. Sacrifice, Necesitas sacrificar, crucifying the flesh. crucificar la carne. I mean, it should involve every single area of our life. Esto, what? Sacrifice should come in every single area of our life. El sacrificio hará que plano todo en nuestra vida. How many of you know that there are different areas that you can sacrifice? ¿Cuándo saben que hay diferentes áreas que That you tenemos que can sacrificar? submit to the plan of God. Así que sométase al plan de Dios. Maybe it's your prayer life. A lo mejor es tu vida de oración, Maybe it's your word life. a lo mejor es tu vida de trabajo. Let me encourage you, write it down Escríbelo por favor and work on crucifying your flesh in those areas. y trate de crucificar tu carne en esas áreas. Work on being conformed into the image of Christ. Trabaje en ser hecho a la imagen de Cristo. We all want to reflect Jesus wherever we Todos go. queremos reflejar a Cristo. Well, we need to crucify our flesh in those areas. Necesitamos crucificar la carne We need to do this. para lograrlo. There's a Necesitamos hacerlo blessing that comes. para que la bendición venga. There's a blessing that comes. Hay una bendición que viene detrás. So I have a question for you guys. Así que tengo una pregunta. And you can respond. Y ustedes pueden responder. If this happens, Si esto pasa, blessing, la bendición, open heavens, all of this stuff happens when we sacrifice. se abre el cielo, se abren los cielos cuando nosotros sacrificamos. Why don't we? ¿Por qué no lo hacemos? Why are there areas that we don't sacrifice? Porque hay áreas en nuestra vida que aún todavía no entregamos a Dios en sacrificio. Thoughts? ¿Pensamientos? Don't be scared. ¿Algunas ideas? ¿Pensamientos? ¿Alguien? Just shout it. Because your bed is warm. Porque mi cama está muy calentita. So it could be laziness, right? Yeah? ¿Flojera? Too comfortable. Estamos muy confortables, muy a gusto donde estamos. Yeah, true. ¿Ya? ¿Verdad? Anyone else? ¿Alguien más? It's true. I'd agree with every single one of those. But I would argue this, Les diré algo. that at the root of it, Que la raíz de esto, we probably have lost our first love. hemos perdido nuestro primer amor. Consider marriage, Considere el matrimonio. right? ¿Sí? The first time you start a relationship with someone, En el principio, cuando entramos en una relación con alguien, you want to sacrifice. tú quieres sacrificar. You want to stay up and miss sleep Tú quieres ni siquiera dormir because you're excited. porque estás muy excitado. You have that fresh fire. Tienes esa fuego, ¿verdad? But then as time goes on, Pero mientras pasa el you don't tiempo, want to sacrifice ya as no much. quieres sacrificar That más. first love gets diminished a little Ese bit. primer amor ya se va bajando. I'm not speaking from experience. No hablo por experiencia, I swear I'm not. But espero no, pero this is what people have said. eso es lo que la gente dice. I've had people come up to me Tengo gente que ha venido a mí and say, "Hey, do you want to hang out?" y dice, hey, ¿quieres ir conmigo And por ahí? I'm like, "No, I'm hanging out with my wife." Y yo, no, me voy con mi esposa. And a lot of people will act kind of shook, act kind of,
Y taken algunos aback como que se sacan de onda because they're shocked that I want to spend time with my wife. porque no esperan que yo tenga y quiera pasar tiempo con mi esposa. And if I'm honest, Y si soy honesto, that tells me something. eso me dice algo. They've lost that excitement in their Ellos han relationships. perdido esta emoción en su relación. It's true. Es verdad. If we're excited about our relationship with God, Si estamos emocionados en nuestra relación con Dios, if we want to pursue God, if we want to spend time with God, si queremos buscar a Dios y perseguirlo, we will sacrifice. sacrificaremos algo. We'll stay up. Nos quedaremos tarde, We'll pray. oramos, We'll spend time in the Word. duramos tiempo en la palabra, We'll turn off Netflix and pray. apagamos Netflix y nos podemos orar. We'll crucify our flesh Crucificamos nuestra carne when we have that first love. cuando tenemos ese primer amor. So there needs to be a return of the first love. Así que necesitamos volver al primer amor. Jesus said this Jesús dijo esto in Revelation 2, 4, and 5. en Apocalipsis 2, 4 y 5. Jesus is talking to the church at Ephesus. And he says, "Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, and repent, and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent." Jesús habla a la congregación de Éfeso, dice, sin embargo, tengo en contra de ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Wow. So the only way that you can sacrifice, Así que la única manera que puedes sacrificar, that you can crucify the que flesh, puedes crucificar la carne, is falling in love with Jesus. es enamorarte de Jesús. It's returning to that passion. Volver a esa pasión. Remember what you were like when you were first saved. ¿Te acuerdas cómo era cuando recién eras salvo? Remember how hungry you were for God. ¿Recuerdas qué hambre tenías de buscar a Dios? Did you allow that to diminish? ¿Permitiste que eso se acabara? Did you allow that to fizzle out? ¿Permitiste que eso se deshiciera, desvaneciera? We need to return to that first love Necesitamos volver otra vez in our personal life. en nuestra vida personal. You know, Jesus gives us the answer. Jesús nos da la respuesta And he says there needs to be a repentance. y dice, tiene que haber un arrepentimiento And we need to repent. y necesitamos arrepentirnos. If we've allowed things in our life Si permitimos cosas en nuestra vida that have drawn us away from that first love, que nos han empujado de ese primer amor, then there needs to be repentance. entonces necesita haber un There arrepentimiento. needs to be repentance so we can sacrifice Necesita ourselves. haber un arrepentimiento para poder sacrificar. There needs to be repentance so we can crucify our flesh. Arrepentimiento para crucificar nuestra carne. God is calling us to that first love. Dios nos está llamando a ese primer amor. He's calling us to that. Él nos está llamando esta noche. So I want to pray for you guys. Así que quiero orar por usted. There are areas where I need to crucify the flesh. Hay áreas donde yo debo de crucificar mi carne. There are areas where I need to sacrifice. Hay áreas donde yo debo de sacrificar. And there are areas where I need to return to my first love. Y hay áreas donde yo necesito regresar a mi primer amor. And I'm sure we can all say the same Y thing. creo que todos podemos decir lo mismo. Let me tell you, if you can watch a football game, a stupid football game, because they're stupid compared to the puedes- Word of God, Ya, si puedes ver un estúpido juego de fútbol porque en relación con for Dios eso es 3 estúpido. hours, Por if you can 3 do that horas and you can't stay awake in church Y and no you puedes- can't read the Word and you can't pray, then we got a problem. y si no te puedes quedar despierto en la iglesia por cierto tiempo, entonces tenemos un problema. And I'm not trying to be ghetto every time I get up here. Y no estoy tratando de ser de barrio. porque And I'm not no trying to vengo aquí. always like, we got to work on this, blah, blah, blah. No quiero decirles cada rato, hey, tenemos que trabajar en esto y en esto. But the Word of God should correct us. Pero la palabra de Dios nos debe de. If we're still examinar. at the same place in our walk with God a year from now, 2 years from now, 3 years from now, Si hacemos esto en 1, 2 o 3 años, something's wrong. algo está mal. And it's not anybody else's problem but our own. Y no es el problema de nadie más, sino de nosotros. I am responsible for my walk with Yo God. soy responsable por mi caminar con Dios. I'm responsible for how close I am to God. Yo soy responsable por qué tan cerca estoy If con I Dios. hear the voice of God, Si escucho la voz de Dios, and I'm responsible for if I know the Word of God. y soy responsable si conozco la palabra de Dios. You know, so again, there needs to be a repentance in our own life Necesita haber un arrepentimiento en nuestra vida and a return to that first y love. volver a ese primer amor. So go ahead, bow your heads, close your Así eyes. que baje su cabeza, incline su cabeza y cierre sus ojos. Father, in the name of Jesus, Señor, en